ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଆମ ଫଳ ମାର୍କେଟ ବାଲେଶ୍ୱରର। ଏଇଠି ଫଳ ନେବା ଆମେ। କିସ ନେବା କିସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରିଜ ଷ୍ଟେସନ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଠି ଆସିଥିଲୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଜି। ହସ୍ପିଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆପୋଲୋ କ୍ଲିନିକକୁ, ସେଠି କାମ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ଘୁରିକି ପଡ଼ିଯିବା। ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ, ଫଳ ମାର୍କେଟ ଯିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ଏଠି 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ମିଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଅଛି। ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଖାଇଥିଲୁ। ଭଲ 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଲା ରିପବ୍ଲିକ ଡେ, ଏଠି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏଠି ସବୁ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ମରା ହେଇଛି। ଏବାର ଏଇ ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ ଦିଏ ଆଉ। ଏଇଟା ଆମର ବଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲେଶ୍ୱର। এই যে বড় বিল্ডিং দেখুছ, সে বড় বিল্ডিংটা ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗ। ଏଟା ଚାଲ ଏବେ ପଳେଇ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ଏଇଟା ଫଳ ମାର୍କେଟ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରା ମେନ୍ ମାର୍କେଟ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଶୀତ ଦିନିଆ ସବୁ କମଳ, ସବୁ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଲଗା ହେଇଛି। ଟିକେ କମ୍ ରେଟ୍ର ଏଠି ମିଳେ। ଏ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ, ମାନେ ଫୁଲ ଗଛ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫଳ ମାର୍କେଟରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲେଇ। ଆଉ ଏଇଟା ପାସ୍ କରିବା ଆମେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବା, ଫଳ ନେବା। ବାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଆମ ଫଳ ମାର୍କେଟ ବାଲେଶ୍ୱରର। ଏଇଠି ଫଳ ନେବା ଆମେ। କିସ ନେବା କିସ ଭାଇ? ସେଉ କେତେ ଟଙ୍କା? 1.5 କିଲୋ 100, କିଲୋ 80। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେଉର ରେଟ୍ 80-60 ଅଛି। ଏଆଡ଼େ ଦେଖିବା, ଦେଖେ ପଚାରେ କ'ଣ। ଭାଇ ସେଉ କେତେ? ସେଉ କେତେ? 1.5 କିଲୋ 100, 2 କିଲୋ 100। 1.5 କିଲୋ 100, 2 କିଲୋ 100। ସେଠି କେତେ କହୁଥିଲ? ଭଲ ଭଲ ବାଛିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫଳ ମାର୍କେଟିଂ ସରିଗଲା। ଏବେ ଯିବା, ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। କେଉଁଠିକୁ ଯିବା? ଘରକୁ ଯିବା ନା ଘରକୁ ଯିବାନି? ମନ୍ଦିର ଯିବା ନା ଯିବୁନି? ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବାନି, ମନ୍ଦିର ଯିବାନି, ଘରକୁ ପଳେଇଯିବା। ଆଉ ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ବ୍ରିଜ।
फल मार्केट केते लोक अच्छा देखो ये टे सस्तार फल मिले आगे अच्छी शार्ट भी मिले 50 टंकिया शार्ट चलो ए जा देखो आमर एटा रेलवे गेट फाटक देखिए आम जाऊँ फाटक ट्रेन एवं जाऊना देखो सीटा स्टेशन आम ए फाटक बाहरी आसिलु देखिए चलो बालेश्वर काम सरीगला खाली घर को जीवा एटा पुराना ब्रिज थिला बर्तमान नुआ होची सेटा हेते आहरी 2-3 वर्ष लगी सेटा हेले ठाकुर भसाणी चलती बर्तमान जय सरस्वती देखो सांग मैंने आम ये ठिया बर्तमान पानी पिया चलती एनएच उपर ठिया आसीलु 7टा बेले जाऊँ 1 बेले पहुँचा से 3टा हो घर पहुँचते ना धीरे धीरे जाऊ पानी पीदे पानी पिया सरीगला ए धीरे धीरे जीवा कोयला जाऊँगी कोयला बोधे हाँ कोयला गाड़ी एवं जाऊँगी ट्रेन होटेल आसी खाइबा माछ झोल घंट चुड़चुड़ी एटा कि भाजी भाजी डाली भूक लगी प्रबल कांदीगला खा मोर खाइमिन तोर खा किए जान किए केमती लगुच तो खराब माछड़ा देखु केमती माछड़ा देजी माछड़ा बुढ़िया बेकाटा देजी ना ये झोल खाइबा केमती लगुच ये तो पूरा पानी पानी कर दे पूरा पानी पानी माछ बेकाटा देखु बढ़िया बाय कर दिया बाय 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 कटी किचवी आमर कटी आछि काकू काकू शीत लगुच काकू रे तो ट्रेन आसिल हाँ एत बाट ट्रेन चल कष्ट हो माड़ुआ तो पंक पंक जुता लाज कुली काकू आसा आसा है आसा ए तार गुट्टे जुता
এই কাকু ইয়া পং 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 পং